So yun nga guys, si Uncle Danny na guys nag-drive kasi malapit na guys sa Atimunan. Takot na ako sa Timunan, guys. Malapit na nga guys, Naimi daw sabi nila. Kaya si Tito Danny na pinadrive ko, si Uncle Danny na. Okay guys, meron guys oh. Yan. Namimiss na daw niya yung isa. Okay guys. Masaya nila sa loob. Hindi na ba yan? Hindi talaga ba yan? Langit, ngit. So yun nga guys, sa likod niya, dun sila Mamoy, si Puli na tapos si Cedric. So pakita ko sa inyo guys, yung papatag na ibig. Guys, ano si Tito, patawa-tawa na lang yan si Tito. Ay, di. Hindi, magkani Mamoy. Sige, bas may tunan. Oh, ito na yun. Atin muna na kuya. Trip down a lonesome track. Set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts. So yan na guys, mataas na tayo guys. Venture out to the great unknown. Find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. Si Mamoy. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Climbing up from the valley below, seeing places and faces I've never known. I will follow to the open road. Through the trees till I see the sun. Now I know that I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. 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 Step by step I come alive. Lift my hand up to the skies. Won't look back, I chase the sun. Live the life I'm dreaming of. I'll find my feet on the way. One eternity later. Vlogger. Hello. Pagpisara na. Tadi Azer ka. Nata, bilang kasti na pati na. Masuk dito tayo dito. May mga
doon. Hey guys, so ayun nga guys, nasa parteng Lucena na kami guys. So nag-stop over muna kami, pang ano na to guys. Pangatlong stop over na to guys. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. Guys. So nasa ano kami guys, Jungle ano, Cafe, Jungle Cafe. That cake was done. And that look pink. Wait lang. Ako na sa nama. Parat ka din yun. Magkapay man ka. So, kuha. Parat. Panasi. Sige. Pero bigay kang ngisi. Di, Ako na lang. So, galingan mo. hi guys. Naka-video. Amo. Pwede ako. Pwede ako ani. Tutok mo. Sabi nga yung video. Hi guys. Sorry man. Hi guys naan. A few inches later. So, we're here guys at Arizona, California, USA na may shell. Si eruption guys, oh. Si ting 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 ting. And hit, and ting ting, out, and 1 plus 1, ulo. Intro na boy. Hi guys, dito na po kami dito. Saran. Sa, hindi ko manisi. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So guys, malapit na kami guys magbulakad. Ang lapit na maging sa Manila. Lapit na maging sa Manila. So, time check tayo guys. Ano guys? Oras ngayon guys, ano, 8 PM na. Dito mag-vlog kita kahit sa Wala, pakawal tong pagda. Sige na, ni. Asa? Sige na masin ka. Hi guys. Boy, saan pa? Sa pa? Moy. Hi Pa. guys, welcome to our vlog. Oh. Ano po ba? Say hi. Hi vlog, welcome to my guys. Ito mo boy. Hi, kamusta di vlog? Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to Hey bro, dito ka pala. So yun nga guys, tapos na kami guys mag-CR tapos ano guys, mag-dinner na kami guys dito. KFC. Hindi ko alam guys kung saan kami guys mag-dinner. KFC. Na-KFC daw guys sabi ko. Guys. Boy. Okay. Dito lang. Dito na lang po tayo. Dito nga, punta picturean ko. Sabi ko na kanina pito. Ay, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na kaya unom mo? Kaya unom.
Order na. Agit na nagalin ako. Sabi ko na kanino. Aray, baka di mag-crow ha. Magbabayan. Ang init ng sarap. Ang init ng sarap. Diba yun? Zomboy. Da. Di ba kayo?